पंचायती चुनावों के दौरान शिमला टामाकारी वार्ड नंबर 14 बुज्जंगनगर वाकीनगर निर्वाचन क्षेत्र के कई पोलिंग स्टेशंस के आसपास शुरू से ही तनावपूर्ण हालात बना हुआ था। मंत्री रतनलाल नाथ ने बताया कि वोटिंग शुरू होते ही बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशंस में घुसने से रोका गया, जिसके चलते वोटिंग प्रक्रिया में रुकावट आई और वो तय समय से शुरू नहीं हो पाया। जैसे जैसे हालात बिगड़े, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। मंत्री रतनलाल नाथ ने बताया कि उनके दखल के बाद पोलिंग एजेंट्स को स्टेशन में घुसने की इजाजत दे दी गई और वोटिंग प्रक्रिया धीरे धीरे सामान्य गति से चलने लगी। मंत्री ने आगे कहा कि हालांकि शुरू में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन प्रशासन की सक्रिय भूमिका ने यह सुनिश्चित किया कि हालात पर जल्द ही काबू पा लिया जाए। সারা রাজ্যের খবরটা পুরোপুরি আমার কাছে নেই। আমাদের বিজেপির কেন্দ্রীয় অফিসে, আমাদের আগরতলা কেন্দ্রীয় অফিস থেকে ওরা মনিটরিং করছে, সেখান থেকে আপনারা ডিটেলস পাবেন এবং সামান্য কিছু খবর পেয়েছি। তো আমি শিমলা তমাকারি এবং বুজ্জংনগর ওয়াকিনগর কেন্দ্রের খবরটা কিছু কিছু বলতে পারবো। প্রথম দিকে কিছুটা সমস্যা হয়েছিল, কোথাও কোথাও এজেন্ট ঢুকতে পারেনি। পরবর্তী সময় প্রশাসন সাহায্য করেছে, এজেন্ট ঢুকেছে। এখনও দুই একটা জায়গায় শিমলা-তমাকারিতে প্রবলেম আছে, সেগুলো আমরা দেখছি। প্রশাসন সাহায্য করছে এবং ইলেকশন যে মেশিনারি তারা সাহায্য করছে।